Pada sana Panganjali. Swastiastu. Semuanya sebelum kamu ke pembelajaran, kita doa dulu. Doa dia. Doa. Oke. Selamat pagi. Apa siang ini? Oh, sudah siang. Kalau misalnya di bahasa Inggris masih jam 11, belum bisa disebut good afternoon ya. Oke, tapi kebiasaan di Indonesia aja pakai. Kita sudah masuk ke siang. Good afternoon berarti saya pakai ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Yakin good? Not sleepy? Hot. Okay, little bit hot. Yeah. Which one that will you choose? Hot or rain? Rain. Rain if in the class, but sunny if you are out of the class ya. Jadi kalau panas kalau misalnya kalian lagi di apa namanya di dalam kelas, kalau yang di luar kelas mintanya hujan pas lagi di luar kelas, kalau di dalam kelas kalian mungkin mintanya hujan di luar panas, di dalam biar hujan, biar adem di kelasnya. Oke. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi, to continue our subject related with the keep our environments, bagaimana menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, tetap baik. But what the material that should I deliver to you is about procedure text. Before I continue to procedure text, anybody absent today? Ada yang absen hari ini? Oh ya, dispen. Karena apa? Oh, Cynthia untuk lomba apa? Karya ilmiahnya. And then tanding silat, taekwondonya. Oke, ya berarti absensinya nihil, cuman 2 orang dispensasi, 3 orang dispensasi. Ya, nanti kita kasih data untuk dispensasinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang akan Ibu tanyakan tadi ke kalian. Next. This is about procedure text. Pernah nggak kalian beli makanan jadi fast food kayak mie instan? Pernah. And then you cook it by yourself. Kalian masak sendiri, pernah nggak? Pernah. Pernah nggak kalian di balik ininya, kemasannya, at the behind of the cover of the instant noodle, ada cara penyajiannya, ada apa tidak? Ada. Kira-kira apa saja yang disajikan di cara penyajiannya itu? Cara memasaknya. Apa aja yang kalian ingat dari cara memasak mie instan itu? Air, terus? Ya, direbus. Ya, ditaburi bumbunya. Oke, tiriskan minyak, taburi bumbu, and then ready to serve. Ya, karena namanya fast food, jadi proses memasaknya pasti fast, cepat. Nah, sebelum ada langkah-langkah atau step-stepnya, apakah langsung disajikan langkahnya atau ada bahan-bahannya? Bahan-bahannya. Di atasnya ada nggak dikasih judul? Ini langkah untuk apa? Apa judulnya yang kalian pernah baca? How to make. How to serve the noodle. Bagaimana cara menyajikan mie itu? Setelah menyajikan judulnya, pasti ada apanya sebelum itu?
Bahan-bahannya. Ya, the ingredients. Water harus disiapkan. Ya, hot waters and the ingredients of the noodle itself. Oke. Prosedur teks. Kemarin kita membuat puzzle ya. Sekarang learning objektif kita adalah ngapain sih kalian? Nanti kalian diarahkan when the students are given some topics, they are able to rearrange. Nanti sama dengan puzzle. Puzzle kan mau nyusun ulang juga. Sekarang bukan berupa gambar, tapi berupa susunannya. Sama prosesnya adalah rearrange. Karena kalian nanti di level kelas 9 baru desain. Membuat desain dari prosedur teks itu sendiri. Kalau di kelas 8 kita masih rearrange biar tahu urutan yang benar. Oke? Rearrange a prosedur text based on the criteria of writing in a good paragraphs. Jadi nanti kriteria menulisnya itu harus bagus. Oke? Sebelum lanjut, pernah nggak lihat proses ini atau sering nggak melakukan kegiatan ini? Kapan kalian melakukan kegiatan ini? Setelah makan? Sebelum makan? Kapan lagi? When? Balik dari kamar mandi. Oke, sesudah kamar mandi. Setelah bersih-bersih, wash your hand. Kira-kira apa sih fungsi dari kalian washing hand ini? Supaya tidak ada kuman. Clean the hand from the bacteria. Oke. Nah, sekarang kira-kira dari gambar ini, is there any material that you need to make your hand become clean? Ada nggak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tangan kalian biar bersih? Apa aja? Soap, hand soap ya, jangan body soap. Hand soap, what else? Water yang bagaimana? Clean water, ya, nggak cuma air. Kalau air keruh, air kotor dipakai. No, yang kita pakai adalah clean waters. Ya, kita pakai clean waters. And then apa lagi? Ada nggak materialnya lagi? Setelah kering, dibiarin basah? No, ya dilap. Apa lap? Tissue or towel. Ya, kalau bisa kurangi memakai tisu. Karena apa? Bisa menyebabkan sampah. Ya, kalau bisa kurangi pakai tisu. Kalau zaman dulu orang pakai apa? Sapu tangan, handuk, ya. Itu yang dipakai. Kalau sekarang biar praktis tisu buang. Itu bisa nggak menyebabkan sampah? Bisa. Nah, ada nggak yang tahu? Is there anybody now the step? How is the step to washing hand? Bagaimana langkah mencuci tangan? Ya secara ini aja dulu, tanpa urutan yang fix, benar? Oke, Dinda. Nanti. Okay, first turn on the faucet. Turn on the faucet. Tahu faucet? Keran. Ya, oke. The second. Wash your hand with by water. Then, by using the clean waters. Yes, good, Dinda. Using a hand soap. Then wash your hand again with by clean water. Then turn on the faucet. Then Turn on or turn off? turn on. Turn off. Then Yeah. Keep it dry. Yeah, make it dry by using towel or tissue. Okay, towel or tissue. Nah, itu dia. Nah, apa yang Ibu sebutkan dari awal? Ini kegiatannya apa? Wash your hand. Itu disebut dengan apa? Kegiatan atau topiknya. Terus apa saja yang diperlukan? Soap, air, dan segala macamnya. Itu kira-kira disebut dengan apa? Keperluannya. Material. Oke. Yang diceritakan oleh Dinda. Explain by Dinda. Ya, step. Jadi secara tidak langsung kalian sudah belajar struktur kegiatan atau struktur kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri, ya. Oke, pertanyaan pemantik enggak? Ada yang tahu
Kalau begitu, kalian dah dikasih tahu ada topiknya, ada bahannya, terus ada langkah-langkahnya. Kira-kira apa sih itu procedure text? Nah, sekarang, what is the definition of procedure text? Yes, please. Teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Oke. Ada lagi yang lain? Beda pendapat? Oke, Pandey. Text that instruct how to do a particular activity. For example, recipe, rules for games, science experiment, road safety rules. Oke, jadi ada step-step how to do something. Like a recipe, dibilang tadi. Apa itu recipe? Resep. Jadi, dari prosedur teks itu, ini dia pengertiannya, biar jelas dulu kalian. What is the procedure text? Step to do. To do itu means melakukan or make something. Make itu artinya membuat. Melakukan itu misalnya kayak tadi, membuat mencuci tangan apa melakukan kegiatan mencuci tangan? Ya, to do something. Yang contoh awal di fast food tadi itu to do something or to make something? Make something good. Sudah bisa dibedakan. Inilah pengertian dari procedure text. Is a text that contains step to do or to make something. Dah? Nah, tujuan dari prosedur text, kenapa sih dikasih langkah-langkah? Why should be there's a procedure text? Kenapa dikasih tahu itu? Tujuan pertama, siapa yang bisa baca? Would like to read and then understand. Give it the definition of this one. Kasih penjelasannya. Give the explanation. Siapa bisa raise your hand, please? Ayo, raise your hand, please. So, make it bigger. Okay. Yes, Rizky. Yang pertama untuk menjelaskan Baca dulu Englishnya. Read the English first. provide clear instructions or guidance to the reader. Ya, kira-kira apa maksudnya? Yang nggak terlalu paham dengan bahasa Inggris, Rizky, can you try to translate it in Indonesia? Mungkin untuk menjelaskan instruksi yang jelas atau mungkin membaca. Ya, give instruction atau instruksi atau guidance, arahan kepada si pembaca. Kalian biar tahu, oh ini loh langkah yang benar. Bagaimana kalian buat mie-nya? Kalau nggak ada yang ngasih tahu caranya, bisa baca caranya di balik pembungkusnya. Dah? Oke. Number 2, who would like to read? Oke, at the back, siapa namanya? Sugi. Ya, silahkan. What is the meaning? To have the reader understand the step of a process. Coba diulangi dalam bahasa Indonesianya, yang runtut bahasanya bagaimana? Untuk membantu pembaca mengerti langkah-langkah pada proses. Oke, membantu pembaca mengertikan langkah-langkah dari sebuah proses. Itu tujuannya. Kenapa sih dikasih tahu lagi udah tahu caranya? Ya, sesuatu yang kalian sudah tahu, misalnya bikin mie, oke. Sekarang saya suruh buatkan semua harus punya akun YouTube. Yang nggak bisa langsung buat apa? Harus cari tahu dulu caranya. Iya, itu tujuannya. Gampang, itu gampang. Yang bisa, yang sudah biasa buat gampang. Kalau yang nggak bisa, cari lagi kan instruksinya. Do you still remember I asked you to send email to me? Ya, yang nggak tahu dikasih tahu nggak atau dicari tahu nggak cara mengirim email itu bagaimana? Iya, banyak yang salah juga kan, email nyasar, nggak kekirim, gagal, karena apa? Kalian pasti mencari tahu penyebabnya. Oke. Type of procedure text. Type itu adalah tipenya, jenisnya. Ada recipes.
Recipe sini artinya resep. Di sini how to make. Ini yang punya how to make-nya. Kan ada dua, how to do and how to make. Di sini how to make-nya. How to make ice cream, how to make a fried rice. Mungkin masakan-masakan lain yang lebih sulit kalian nggak bisa ngerjain, scroll di Google atau scroll nonton di YouTube, nonton di TikTok, mau buat misalnya apa ya, sam-sam kriuk, mau buat sendiri, punya kulit babi, mau buat sam-sam kriuk, nggak tahu caranya, cari di Google, scroll di TikTok, biar gurih. Oke. There is a manual instruction. Inilah contoh dari how to do. Ya, tadi kan dua, how to make and how to do. Ini contoh dari how to do-nya. How to wash your hand. How to wash your clothes using washing machine. Bagaimana ngecek bahannya ini? Masukin ke mesin cuci biar nggak main cemplung aja. Keluar dari mesin cuci semua isi lubang-lubang bajunya. Karena kekuatan mesin juga harus diatur based on the condition of the materials-nya. Bahannya, bahan katun, kecepatan speednya seperti bahan lain, nggak bagus. Bisa robek celananya, bisa robek bajunya, ya, atau hilang warnanya. Itu manual instruction-nya harus dibaca juga. Oke. Ini dia. Yang ibu bilang how to make, how to make apa tadi, noodle. Ada judulnya nggak? How to make a noodle. Ada. Ibu tanya nggak bahannya? Ada. Ini dia strukturnya. Stepnya ada nggak? Ada. Masak selama 3 menit. Panaskan air. Masukkan mie. Terus tiriskan. Masukkan bumbu. That's the step. Jadi inilah yang merupakan langkah-langkah real dari how to cook, how to make, and how to do the structures of the procedure task itself. Tadi Linda juga sudah menjelaskan step how to wash your hands properly, dengan baik. Ya, jadi ini struktur dari prosedur teks itu sendiri. Sebenarnya sih sudah ada di buku. Untuk prosedur teksnya sudah ada di buku. Di halaman 10 ya, untuk LKS. Dan halaman 100, berapa itu? 30 untuk buku paket. Nah, di title itu menjelaskan apa berarti? The goal. Nanti ini fokusnya mau bikin apa? Itu goalnya. Dah, fokusnya nanti ini apa? Mencuci tangan. Berarti how to wash your hand. Itu goalnya. Bagaimana mencuci tangan dengan baik. How to create YouTube account. Itu goalnya nanti. Materials adalah all the items that you need. Tools and item. Nggak harus masak aja baru ada bahannya. No, itu salah konsep. Cuci tangan ibu tanya nggak ada bahan? Alat? Ada. Ada sabun, ada air. Itu alat dan bahannya. Oke. And then untuk bikin akun YouTube perlu alat nggak? Kira-kira apa aja? Medianya. Oke, smartphone atau Android-nya. What else? Ya, internet connection. Kalau nggak ada internet nggak bisa ngapain. Itu juga merupakan materials-nya. Nah, step-stepnya ini pakai sequence actions. Tadi Dinda sudah bagus, berani mencoba. But you have to combine your sequence action-nya. First, second, then after that. Itu yang bisa dijelaskan, ya. Nanti dicampur. Nah, ini dia teks prosedur. Sekarang kita bahas. Use imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Yes, ini dia. Imperative sentence same like command. Perintahnya apain? Open the faucet. Buka faucetnya. Put the hand soap. Taruh sabunnya. Itu masuk ke command-nya. Apply, put, cut, itu misalnya bisa di sana. Open,
Komennya. Action verb juga bisa berupa kata action, rub, rise, rinse, masuk di sana. And then use connector word yang tadi Dinda ya. Usahanya sudah bagus sekali. I appreciate to Dinda. Thank you very much. But in front of the step itu harus dikombinasikan. Dengan apa? Langkah pertama, coba pakai kata first. Di stepnya nih ya, di stepnya. And then mungkin kalian pakai then atau pilih pakai next, the second mungkin, the second one, after that, then next, dan finally should be as the last one. Ya, yang terakhir itu adalah finally, akhirnya. Dan terakhirnya itu pakai kata finally. Dah. Sudah? Dan kalimat yang dipakai tadi ada Dinda pakai was, ada pakai Dinda pakai played, ada Dinda pakai misalnya when take the towel, apa took the towel yang Dinda pakai? Take the towel, ambil handuk. Karena apa? Karena di sana tidak ada penggunaan past tense. Tenses yang dipakai adalah simple present tense. Karena ini merupakan routine activity. Jadi tenses yang dipakai adalah simple presentnya. Sampai di sini? Silahkan diperhatikan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, if you have any questions, I give you time to ask the question. Please, sampai di sini dulu. Nanti baru Ibu lanjutkan. Ada nggak pertanyaan di sini? Ada? Ada? Any questions? Yes? Yang imperatif ya, dan itu contohnya kayak itu A play gitu, put. Itu sama hampir mirip dengan action verb dia, tapi dia lebih ke perintah aja. Kata kerja dia. Put, cut itu bisa masuk ke kata kerja. You can see ya, this is a play, this is a play. Ya, tapi berkaitan dengan perintah. Dah? Sudah? Sudah? Kalau comments itu adalah imperatif, itu satu kalimat dia yang dimasukkan. Tapi kalau action verb, katanya yang dicari. Satu kata per kata yang merupakan kata perintah. Sampai di sini, oke? Okay? Any questions? No? If you don't have any questions, saya perlihatkan satu video dari what does it mean? How to wash your hand. Wait ya. I pause first. Soalnya tulisannya banyak. Saya pause dulu. You will need, it's mean the material. Ya, diperhatikan dulu, nanti saya kasih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video. Step 1, step 2, then lihat ini kata kerjanya sambil dijelaskan. Next, dia combine. After that, ya. Jadi kata penghubungnya itu. Finally. Finally berarti sudah terakhir ya, sudah selesai.
Oke, saya close dulu ya. Dan kita ulang lagi sekali nonton videonya. Karena ibu tadi pakai bersihin papan, lupa papannya masih ada tulisan. Sudah apa belum? Kok nggak play deh? What happened with you video? Kayak kecil aja berarti. Memanfaatkan Wih. Is hard dream. Sudah selesai? Sudah? Materialnya sudah, stepnya sudah. That's mean we are going to question time. Siapa bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang akan ibu berikan ya, based on the question that I will given to you. Ini gampang, nomor 1. What is the title of the procedure text? Dong? How to wash your hand. How to wash Your hand. your hand. Good. Next, number 2. What is the purpose of the video? Apa purpose-nya? Ya, silahkan. Mas Tri. Masih berpikir, oke? How to help the reader understand the step of how to wash your hand. Sorry, ulang lagi sekali. Gedein suaranya biar kedengaran. To help the reader understand the steps how to wash your hand. Ya, to help the reader understand the way, the best step how to wash the hand. Oke. Mau jawab nomor berapa? Arta? Nomor 2. Oke, silakan. Mungkin ada tujuan lainnya. Silakan. To make our hand clean. Okay, to make our hand be clean. Yes. Number 3. Oh, belum. Sekarang, what is the material needed? Do you remember? Yes, I know. Yes. Soap, Soap, water, water, and towel. and sink. Apa? Sink. Sink. Oh ya, sink. Tempat cuci tangannya. Oke. Sekarang saya tanya, number 5. Is the video useful for you? The answer yes or not? Yes. Oke. Why? Nah, reasonnya 2 pertanyaan di sini. Is the video useful for you? The answer is yes. It is. Why? Alasannya. Ada yang bisa give the reason? Kenapa berguna bagi kalian? Gunanya di mana? Rizky lanjutin. Yes, to be continue from Rizky's reason. Because the video helps and guidance me how to process your hand. Because The video help and guidance me guidance me, yes. how to wash your hand. How to wash your
hand. Our hands. Yeah. How to wash our hands. Oke. Sampai di sini. Ngerti sekarang tentang prosedur teks? Kira-kira sudah mengerti apa belum? It's clear or there are some question that you want to asking to me? Ada nggak pertanyaan yang mau ditanyakan? Do you have any question? Now, if you don't have any questions, it's time for discussion again. Selalu ada diskusi karena apa? Saya mau membantu kalian belajar. Kalau nggak ngerti dari penjelasan ibu saja, nanti dibantu sama teman-temannya yang ada di grup itu sendiri. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Do you have any question? Yes. Rinse di sini tuh maksudnya artinya Rinse-nya bilas. Rapis gosok. Yes. Yang mana? Stepnya. Biar terbiasa lihat based on the context ya. How to wash your hand? The material, the sink ya, sink and the tap. Sink itu tempat cuci tangannya. Wet your hands, basahkan tangan. Step 2. Squirt soap onto your palm. Tuangkan. Ya, kalau push dorong, beda lagi ya. Squirt. Taruh, tuangkan, kasih, isi, boleh dah artinya. Dah? Sudah? Ada lagi? No questions? If you don't have any questions, I hope you work in group more. Kerja grup lagi. Ini, ikut lomba ya? 4 lagi, 5 lagi. Sama seperti minggu lalu aja deh. 4 aja, 4 ya, 5 dah di belakang. Ya, tinggal balik belakang. Terus ini berempat ya. Saya minta ini berempat, bisa kan? 1, 2, 3, 4, berempat. Itu bertiga dan itu berlima. Bisa? Kalau begitu model diskusinya bisa? Bisa. Ini siapa namanya yang with the ducks, the navy kebaya? What is your name? Naira. Kursinya move to the back dan bekerja berlima. Ya. And then you in the 3 persons, 3 orang, 4. Udah pas? Ada komplain? No complaint? Okay, sit. I will deliver the material that should you discussing. Biasakan baca instruksi. Ya, biasakan baca instruksi. And then I will write the questions in front, in the whiteboard. Ya, in the whiteboard. Karena ini presentasi saya sudah selesai. And then you already see thank you, artinya sudah selesai presentasi saya. Next, saya akan menulis soal. I will write the questions that you are going to discussing. Same like the puzzle. Puzzle kan udah disusun. Masa nyusun puzzle aja? Kan harus jawab. Nah, sekarang sama. Susun paragrafnya. And then answer the questions. Any questions? No. Wow.
Silakan. This one, sudah ya? This one, ya, the way you are discussion ya, masih cara kalian untuk berdiskusi, silakan. Setelah menyusun, after you are rearrange the text, I have a questions that you are going to discussing. The question is same like before. First, yeah, at the back of your paper. Yes. Kalau rearrange kan you can able to write the number ya. Ini nomor 1 tuh. Yeah, the step you need to rearrange the step. You can use the number. For example, who get the wash the hand, yang pertama apa? Dikasih nomor 1. Yang mana nomor 1-nya, yang mana nomor 2. Didiskusikan dulu sama temennya. What is the title? Okay, thank you. What is the purpose? Okay, there are 5 questions, same like the questions present in the video. What is the title of the preceding text, and then what is the purpose? Because you get different text ya, so the purpose will be different. Masa sama yang dapat cara mencuci baju dengan cara mencuci tangan tujuannya sama, nanti kan beda. Yeah, will be different. Ya, sekali-sekali. Boleh nanti. Ini pakai. Time to discussion ya.
For the material, you can only put the answer on the material which is present in the text. Nyusun. Itu dah bisa. Jawabannya nanti baru ditulis. Kalau nggak cukup di bawahnya, di belakang. You can put the number only. Nggak apa-apa, yang penting rearrange-nya nanti dapat. Yang penting sih namanya misalkan tulis angka dan misalnya tulis angkanya aja gimana? Nggak usah di bawahnya ditulis, nanti itu di bawahnya buat jawab itu. For the places to answer the questions. Berarti boleh disampaikan angkanya kita. Ya, oke. Kalau nanti kan there are 5 questions, right? You what is the title? Title-nya kalian udah ada di sini. Kalian bisa jawaban sejak nomor 1 di sana. What is the material? Materialnya kan udah ada di sana. Isiin nomor 2 besar di sana. Untuk yang ada di sini Nggak bisa, ya baru ditulis ya. You might write the number only ya. Cukup tulis nomor bisa in front of the text. Yang mana nomor 1, which one is the first, which one is the second, and the last one. And then, for example, what is the title of the procedure text? Di sana kan udah tahu titelnya. Title-nya yang mana? Kalian cukup tulis angka 1 aja di depan jawabannya itu. Nanti kan yang present kalian. So you already understand, oh this is belong to title, oh this is belong to material, and this is belong to the imperative sentence. Yang tidak bisa ditulis langsung di jawaban, you can write the correct answer behind or under the text. Ya, di balik teksnya atau di bawah teksnya. Yes, what happened? Ya, susunnya you can put only the number here. Ya, the answer is you can use this space to answer the question which is not context in here. For example, the title. This is ada kan? Ya, you only put the number, big number. Biasain aja, jangan isi bisik-bisik. Ya, di atas meja taruh. Kan ini sebenarnya space-nya kan itu untuk mempersingkat, disusunnya di sini aja. And then this is used to answer the question. If there is if it is not enough, you can write in the back. Sebenarnya cuma urutin nomornya aja. Yes, after that answer the question. For example, Rizky, there is a material, right? Is there a question related with the material? Ada apa enggak? Ada. Di sini nggak usah ditulis lagi. You don't need to rewrite. You only put the number, the big number in front of the process. Nomor berapa jawabannya itu? Misalnya nomor 4, ditulis 4 in front. Is the 3. 1 is the 1. Yes. Yang kedua gimana ya? Sudah nggak tahu nanti. Kenapa? Ini benar nggak yang ini? First. Terus? Ini ya? How to wash the paper into recycled paper.
To make kertas bekas. mendaur ulang kertas. Ya. Bikin gini bubur kertas. Kalimatnya atau angkanya aja? Angkanya aja diurut. Enggak, nanti ini pakai space to answer the questions yang enggak ada di sini. Nanti misalnya Ini jaknya di sini, yang pertanyaan di belakang. boleh, kalau nggak cukup di belakang taruh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, welcome. Yes. Kenapa, Cok? Why the procedure text is useful for you? Kalian kan dapat nih. Each group has a different topic, right? Ya, kenapa topik itu penting bagi kalian? Kasih alasannya, kira-kira apa? Kita bisa tahu cara ini yang baik dan benar gitu misal. The chew serving, chew tuh kunyah-kunyah. Yang ini apa artinya? The process burn from on into the container and this is dia menuangkan ke frame seperti itu. Ya. Leave it slowly, pelan-pelan ya. Ini kayak bubur kertas kamu buat. Ngertiin dulu ininya, bahasanya, Din. Diskusiin dulu the meaning of the each sentence. Makna dari setiap bahasa itu loh. Yes. What happened? Apa? Rinse, bilas. Rinse is bilas.
Yes. Satu kan sentence yang diminta, bukan wordnya. Ya, imperatif itu yang kalimat, ya kalimatnya yang dipakai. Keep the screen frame or zip into the container and leave it the pop evenly. Ini taruh ininya, screen frame-nya itu di container, dah. Habis itu lepas pelan-pelan, pelan-pelan, kocok dengan keras in the frame to spread the pop evenly, untuk bisa turun di dia pupnya itu. Kayak bubur kayunya itu, bubur kertas. Mention the imperative sentence. Cari imperative sentence di stepnya itu. Contoh imperative sentence kan sudah ibu berikan. Apply the ini. Satu kalimat itu dikasih. Ini dah ya. Play a piece size money. Dah diskusi. Anu nak. Nah, mani anu urus ya. Angkanya aja. Apanya? Urusannya. Di present dulu, nanti kan seperti yang kemarin, urutan yang benar tuh seperti ini. Kan Miss tampilkan kayak poster itu, kan kalian ngaca tadinya, nanti kan Miss tampilkan
urutan yang benar itu kayak gimana. Apanya? Ini kan dicocokin nanti. Oh, ini ketukar satu. Ini nggak benar. Ya. Sorry. Apa? Iya, dip the screen print into the container. Tuang di penampungannya. Terus itu kocok dengan keras sehingga bubur ininya keluar. Bubur kertasnya itu keluar. Playnya satu aja pakai. Yang mana paling fix menurut kalian? Nggak apa-apa. I gave you time only 7 minutes more. You might open the window. The wine is so nice. You might open the window. Bisa tutup buka jendelanya. Anginnya bagus. Dapat angin? Nanti dibacain secara urutan yang benar. Ya, ya.
Nanti kan dibaca aja. You can read. Kemana urutannya gimana? Yang nggak bisa nunggu. Apanya? Ini kan urutannya benar nggak? Udah nggak nemu lagi sama lanjut lagi. First 1, 2. Gini aja. Try to do your best first. Coba lakukan yang terbaik dulu. Segitu kalian bisa. Nanti kita kayak self refleksi refleksi diri sendiri. Udah bener apa belum? Nanti Miss tampilin yang bener jawabannya seperti apa. Ngerti maksudnya? Nanti Miss tampilin kok yang bener. Coba dulu sesuai ability kalian. Kemampuannya kayak gimana? Ya.
Okay. Imperative sentence-nya tuh udah bener ya kayak gitu ya. Satu aja buat ya, jangan banyak-banyak ya. Ya. Misalkan kan mau bilang macet ya, itu bisa pertama best second worker atau isi thirdnya atau langsung sebutin semua kan? Enggak, tools and material one. Langsung sebutin waste paper, water, blender, large container. Berarti yang terakhirnya itu isi last. Boleh. Cara penyajiannya aja. Based on your preparation with your group aja. Berarti this one aja. Ya. Miss, apa translate nomor 4. Mention the imperative sentence that you find in the text. Kasih kalimat imperatif di teksnya itu. Ya. Play atau apa, put satu aja. Kalimat tapi bukan katanya. Ya. Stir ini mau motong. Stir putar. Putar. Diaduk-aduk. Ya. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau first present? Oh, outside is very dark. Okay, first group, please. Ayo, silakan. Siapa mau mencoba pertama? Yes, please. Let us check ya, how many groups that can be present today. Berapa grup yang bisa presentasi hari ini?
Apa dapatnya? Apa dapat tugas? Recycling waste paper into recycled paper. Sorry. Let us check ya. Udah masuk. Ya. Mau dinyalain apa enggak? Enggak aja. Oke, ya dah. Enggak usah. Biar nggak silau di depan ya. Oke, nggak usah isi perkenalan member ya. Ya. Nah, my group atau I and my friends will introduce apa? Okay, please. Swastiastu. Hello everyone, good afternoon. Today I with my friend my presentation about procedure text. Today I with my friend want to answer a question from Miss Eka. Question number 1. What is the title of the procedure text? Pandey, I just want to intro ke momen ya. Maaf Pandey ya, sebentar. Ya. Yang dibaca pertama jangan title-nya, tapi step-nya karena itu di arrange dulu fokusnya. Ya, susunannya. Oke. Hatiku kembali. Sudah boleh dimulai, Miss? Sudah. I want to read the step above into a good procedure text. First, tear the waste paper into small pieces. The smaller the pieces, the thinner the recycled paper will be. Next, place the paper pieces into the large container and soak them in warm water for several hours or overnight until the paper becomes soft. Then, put the softened paper into the blender and add enough water. Blend until the paper is broken down into paper pulp. Fill the large container with the water and pour the paper pulp into it. Stir well until the pulp is evenly mixed with the water. Dip the screen frame or sieve into the container and lift it slowly. Gently shake the frame to spread the pulp evenly. Place the cotton cloth or towel on the flat surface. Turn the screen frame onto the cloth and gently press with the sponge to remove excess water. Carefully lift the screen frame. Dry the paper in a place exposed to sunlight or wind until completely dry. Finally, the recycled paper is ready to use. Oke. Stepnya sudah, finally recycle paper sudah bisa digunakan. Oke, silakan. Next, answer the question. Question number 1. What is the title of the procedure text? The title is Recycling Waste Paper into Recycled Paper. Artinya, mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. Question number 2. Number 2. Jaraknya dekatnya yang sebenarnya udah mati, jadi nggak silau dia. Question number 2. What is the purpose of the text? The purpose of the text is
To make recycled paper from waste paper to reduce paper waste. Sorry. Next. Sorry. Question number 3. What is the materials needed? The materials needed is first, waste paper, example, newspaper, magazines, and writing paper. Water, blender, large container, screen frame or sieve, cotton cloth or old towel, sponge, and flat surface. Next. Question number 4. Mention the imperative sentence that you find on the text. The imperative sentence on the text are: put the soft paper into the blender and add enough water. Turn the screen frame onto the clothes and gently press with the sponge to remove excess water. Tear the waste paper into small pieces. Dry the paper in a place exposed to sunlight or wind until completely dry. Question number 5. The procedure. Why the procedure that is useful for us because the text is asked to recycle paper from waste paper to reduce paper waste. Already done? Any question from for your friends? Do you have any question that would you like to ask to your friends, please? This is about the title of the test is how to recycle the waste paper. Ya, bagaimana mengolah kertas-kertas bekas. And then your friend already make is a good start and then already answered the question. Do you have a question for your friends? No. No questions? Do you have some comment to your friends' presentations? No? Good presentations. Siapa mau kasih satu komen biar nggak keroyokan? Who would like to say something about your friend's presentation? What do you say? What do you think about your friend presentation? Go. What is your comment? No comment. So what do you think your friends in front of the class? Menurutmu gimana temanmu di depan kelas? They already good or bad or don't do nothing. Nah, coba kasih responnya. Good. They already say. They already good. They already good. Coba bilang. They already good. Yeah, they already good. Thank you very much. You can end your presentations. That's all about our presentation, and Om Santi Om. Thank you. Bye. Okay, thank you. Have a seat, please. Who would like to be a presenter? The next presenters. I only give three groups to present. Setor. Oke, sekarang tadi grup Sri Kandi, sekarang grup Pandawa berlima. Maju. Om Swastiastu.
Hello everyone. Today I would like to tell you about the question of the text by Miss Eka. The first, we arrange the steps. Uh, First, number one. First, wash the plastic bottle to Thoroughly with soap. thoroughly. Thoroughly with soap and water. Then dry it completely. Number two, let the glue and pin dry completely before handling the piggy bank to ensure all decoration are securely attached. Number three, draw a small rectangular coin slot on rectangle Yeah. coin slot on the side of the bottle and carefully cut it using scissors or cutter. Number four, cut and attach small piece of paper or cardboard to make ears, legs, or a tail for a more realistic piggy bank shape. Number five, paint the bottle with acrylic paint or cover it with colored paper to create a smooth and vibrant surface. Number six, decorate the piggy bank by attaching eyes, a nose, and other details using markers, stickers, or googly eyes. Uh, and the last but not least, number seven, start using the piggy bank by inserting coins through the slot, and when full, open the bottle cap or cut the bottom to retrieve the money. Okay, next, the question is, what is the title of procedure text? The title of the text is how to make a plastic bottle with piggy bank. Number two, what is the purpose of the text? The purpose to grading in apa nih? Guide. To guide individu in rep, In repurposing repurposing a used plastic bottle into a creative and fun fun eh functional piggy bank. Okay. Number three, what is the material needed? First, empty plastic bottle. Yang ke second, scissor or cutter. Three, glue or hot glue gun. Four, color paper or acrylic paint. Five, marker or sticker for decoration. Five, apa nih? Ini apa nih? Googly eyes, button or other decorative item. Okay, last, what the procedure text is. Number four, mention the imperative sentence that you find of the text. Yang diberat-beratin. Semua yang diberat-beratin. Draw, paint, wash, open, and decorate. Okay, the last, what are the procedure text is
useful for you. Because the procedure text that tell, help and guide me how to make a plastic bottle piggy bank and how to save the money. Yeah, okay. Thank you. Any comment or any questions to your friends? Oh, we have any question? Do you have any questions? No? If there is no questions, yes, you can end the class. End the class, sorry, end the presentation. Okay, we close. Oh, Pade. Bisa diulang nggak judulnya? Can you repeat the title? Okay, the title is How to Make a Plastic Bottle Piggy Bank. How to make the plastic bottle piggy bank. Okay? Have a seat please. Untuk siapa? Rizky and the gang. But before you leave, close your presentation. We close with Pramasanti. By Pramasanti. Yeah. Yuk. Okay, we close the presentasi by Paramasanti. Om Santi 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 Om. I'm so sorry. Okay, stop. I'm so sorry. Now we will continue by closing time because I don't want you to use your time before we go home. Yeah, we still have only 10 minutes before go home. Okay. After we have a discussion, after we have studying about procedure text, yeah. Now, can you conclude what is the text about that we are going to discussing? Procedure text. What is the procedure text purposes? Apa tujuan dari procedure text? Understand the step of the process. Ya, sorry, kasih temannya dulu. Itu memudahkan kita mengerti langkah-langkah untuk melakukan Okay, to make we understand and easy to do a process. Yeah, to do a procedure in doing something. Everybody have a seat first. Listen to me. Yeah. Then after we learn this subject, do you think that procedure text is useful for us? Yeah, it's useful. Because of what? Do you think that this is very useful for us? Because the procedure text could help us to do something. Yeah, help us in doing something, in to do or to make something. Okay. Today we can conclude that we are going to discussing about procedure text, the language features, the structures of procedure text itself, start from the topic, materials, and the step. And the language features we are using simple, present tense. Ya, the generic structures-nya sudah tadi, the language features-nya kita pakai simple present tense, and we are using the imperative sentence as a command and action verb. Okay, Masri already explained it. And for today, do you have any questions? No. Is it clear for you about the procedure text? Okay. If you don't have any questions, see you next meeting. Yeah, see you next meeting. And I will close the class by Paramasanti. Paramasanti. Thank you very much. See you next meeting. Thank you. Bye.